ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بسوء لك الدعوة لك أن بلوى إسلامك لك أن فاتم من يذاتك ما يعرف عنك ولا بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تغير كروكرا على فاكام بوش الشيطان على كتمبا كافر لك رفن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله كوني ما من سرنا عليه يجعل له مخرجا وعلى بودكاتي ترى ذلك بودكاي ويرزقه من حيث لا يحتسب كاتي غرسكي كابو فانفي لا يحتسب عليه مسجد فان اتفهم من بسكي كوني ما من سرنا عليه قريدي alaka ya murkam mun folifle alay insren di toile kadaka ya murkan do be alaka ya murkam be mo be alay insren ya ko do be ni alay insren te lu kemandi de sharaka blasrali kan do be ni alay fok ma okma akachala be alay insren kokuma de ke ka blasra kokuma mun fora سورة الطلاق فرصة تقول دفورة دا فرصة تقول نيفولي كفعلا من أولي داك العالي إسرائيل وني ما من سرنا علي على بودكي داك فرصة سكي بجلها دكا جلها وديننا ولو فرصة لا وني جلها عندنا وجلها جنا بطو نيسرنا علي جلها دودي بيدلا بيبودا دينو anu lone du nyora ko gele do den na flema ya do ko furu dablal te ko no mayu furu do ni kan no na boli ba ni ma min lajra biranay ya rabbi alaka an la fiaka bo am ni ma min lajra biranay bay kasrala alaka ya marukanu ni kudu labatu cendo kuma in fora ka tu furu sa ko kuma dila ga kuma yini bi adama de fe ka ko bela tekerengere ka ben furusa ko indamama bay Abu Dharr ya disa do lakalinda ko alakira fa sallallahu alaihi wasallam man bahash ka disayna wallahu ta'ala a'lam bi sihhatihi amana ko amma gubula amana oydumay ko alakira ko inni la'alamu ayatan law akhadha an-nasu biha لكفتهم قال بآية دون كوني مغوكي منني كنو آية يركلي كاب بمغوصة وكرمي أسر الله كان آية ذكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كوني ما من سرنا على بودكاتي
ala Israel ma deme ka dina barabel bada ma de deme ka nyina mala abi deme ka ala ka yamarkum labatu abi deme ka ala ka dawnsi wa alidi boday fi dunya wal akhirah hal ni masala ni fonyongo ya chara fonyongo ya amflero menabi hal ni fonyongo ya chara katemeni nga shebakiri ni ala Israel labo ni robi dogoya don bo ka ikhtilafatula alaka kuma chama ni esrana alai ka jeni gelemai walma ma tobe minni ba fa ka kemni ni jeno ko khawfan min Allah ala yasra kam shubha yasra kam ta dina be kolosh lakaka bi sallallahu alaihi wasallam halala ifem bangini haram ire ifem bangini na fedo ba plani yonje lu nyamene do de o beto lu do bana tuni mami o lu toy o lu psiga toy chudi nyala yesra yi labo o ya tigi kele ka ka dine koloshi wa kele ka bana min nando aka dine ni haram kumci o da to ala dun ma do temela min salaf ulu ya ali halala do were toy makhafat al-wuqu fi ash-shubuhat yi fen dagali do were toy kan na ta do shubuhatula haram ko ndew le dagali do were toy ni a fora ko ni mi dagere nga hal ni daga me uta boli ma wara ka de ngambu were de ba parce que sharab suara ma de ka fe do boli ayreka ata fo ki ko boli mo ko esra ka minge ki ka fo ko wajibi mo ko wal ma esra ka min do ki ka fo ko haram mo ko kalla kalla ana adama de bena ka alayen sira hakedu ni ma min sira na alayen ko ala be boda ko ti ambe be boda yinde la ko gelera ko corona adama de bebe boda yinde la awa ko alayen sira de boday don wa ngoro cedo nana apa le skibe France man do cendo halni mo ka kawte kili nga ala yasra ya adama de na fay robbela da ta fara gasra ala ni be yoro taqillaha haythuma kunt cendo to mu ka sel ko kuma ka cham ka sel wati ko kuma ka cham ako ukuyalika lafiya bo dobla alam sani jumana o kaya lema parce que alebe fera ka jumana ta don doro nana kuba bola don flawre proposal ale ko na yelema ne bita jumana de o yu kolo gela alera kolo gela ko juma kon dobla de foi ta to nganga jumana ta wadi selwatu sira bisille aufle abaka pozuke abaka dominike pozuke abituka boabta cigarette mikena ba abu boabta kafe mi akone to shike akonga ne ka selwati ne benga o watu kenga selwati ngon misi ni barabu ko ka na teke ayo fara madika sira ala shi ki ka dine ko de blay ka ko tawsa ndani sheria shen follow ko ma chama ayin sheria nywana chama me ba munun sira na ala nya ala boda ku to mu wa foi tala wa ka do yelema ale fana ba bla taka jumana tala aka dina bla bara insa e le dama no ko la nana ya se ga nona nana jena de ka silipo ya baka silike régulièrement a chola ne ma foko kawe kele ne bi do sigile ba no bon e ni de bere alo e te gi no aka gele karoke e ma laje aka gele ga e ma laje ko am fana ni to bu chete komi jewli ko ra koy ba wono ngote ko tukapsa warama warakafsa tuba parce que baro bu refana fe bi ni farafi ma boya ka to ke o ke ba re tu re bulu parce que o kerlu ga rabbara allah fuluwi wira dama akagela wira dama ka ke nyoyi kuma ko ba fana na o na de am nyon nege dege no de nu ko aga bo sa tibwa nu ko aga yebla bi yebla sa ya o be to ka sradi do ka do
Faraona ni Bani Israël ka tashita parce que uba fana mago ba la bara de la ngani min dona e doro baka dine ko kuma bla ko parce que ko dine mandi to wi kabere dun to bara la etti so halistiga ka kife silikula kabere be bara yini na esigile do sel wati biteme eta fe ka seli alu yena akanna ku yena ko seliko ka boni bulu hali yango mo do nona hali yani mo bara yini projet la na mi re bina e kokse ka tani ba bon kon misil mandu de ere ba fo ha ba kabi e bara yini to e bi yere ke kafri donc ni bara sur la sa e akli bina jigi sella munay ma sel ke priorité de ba dam nena eteni francia e sa gos la ba fo ba boya ka tay ashitu son ka do bara la na ti sel udu mo be bara ke lawla bina organiser ka seli wati di mo ma efle ma chama yin Nigeria ne de munu ere skipe kaba dem ne ma seli ko kuma fu ire ni ala cela ko mi yaye sila ko to be ga seli malo yara ire na seli ko kuma dem ne oh al islam yaduna al muslimuna ala shurutihim islamu ka be ngawndi bulu bo jamana nyina ma ere be ngadi abara siki kuma mina enu ma ben seli ko ka ay be ngake ena bara bla bla damne odun teslamé bara nyamo ko teslamé amugo teseli gula no yibali wala ale note de nodo parce que adamne e mafo adamne e ka sara ko ayo nyefo e ka pension ko ayo nyefo en pesiko e ka assurance ko e fon fenga ye e sebe e o befo gaima seli ko kuma fo seliko nana e soro ala nyefe e nana kebino damne ito ge ito ya ito idege na de na ki ti seli on se ga jala kide parce que ima seliko kuma fay wala ma de kasra ala ni srana ala bu bodaki ma chama yo misali ye kena kaw a misali ka cham ma mun srana ala ni mbaki ala tadi wire ni ala cela ala nana boda kuli ku garsike ka bo fanve o maskini mi afle bi ambe ga ngadine ku be yugo yaba ni je ku nyere mi ngama je tige ga soro mo tige ga ala soro halibi ni dona suku kono mo ato ala isra bora ferela e nana yede ko ni dabala ka marché o ba ke tu mi na yere ka keti amaketi ba e ni jinaka balika yiriwati unana fiye ta ga gindo don eni nga bebe kengeri dege ta nya don sa bon kuma ufana ba ka ko ga gelon ete ale don de boshimano bede ba ke son wa foti nubi ni nege ga do ko mina wa fo ko bede ba ke ngon min don hal ni be jagelera alala ni bi yere ni ikile ngasra alanya anfle ambe balaka nyon ngi ga do ko la lindi c'est comme adona mo hakilla ni be ba ke ga ba ambe ka ke na ala bi mi ga no ke sake subhana ado we kafiri hakilla de yo alli be ake ni fieu la be bulo ba kuna minana ni fo ya shin chamba fanda ka chamfe ya ojo ni baliki ga fanda ya kele ebe furainna jabeti be kelene la ebe furainna esloma be kelene la mangi bi ta furai ijgititke bi tesri ki ta furake way psika ben se ma fana mo godde la kana alla kalene ya hali atoyedi jabeti de kumbala amaro ma na fura do fo ka ke ka bana pew bana seve bana indokondu minay mo gomne bi kanyana ma kenay annana ko akumbale la atakele rapeu ka wala jon jigibiti ka ko aka bo nasira ala kuma mushinga foto ko bebaki qur'ana ma fo ko bede bina teme jahannama fe akla ko beti ko akono ni bebana ala la beddo ni tasma kono to foi tia alay
wa beb siga kwa kon parce que de fora qur'an ayat nanano ko jarme debi shori kunga anyinga o nyinga hal imtalat fataqul hal min mazid ko jarme nyinga o nyinga ifarawa kaba fo na tobe nanai ni jili lambe akana u place bisoro mba donjogo nye aha ode be faku tamma wutala anga shori karoge atna siga janme ku kari atna siga ibi dole ala kan kishama banare madi kasra alai am flewro min abi indi taraka bo antama killa min won banga killa dron we he beta kewa dore bisinga ayre waju ayre konote ne rata kaf sakar satayu ale bodem meri kwali takaf sakar satay itakaf sakar satay ngai tay vanata nyumayde itay vanata ala israel ema ni gogo ni wari harami o tigi biso kwa kapsani il do washile sur ce journal kalala il do skile sur baso bona niki kuma mais amafsa ma fa waria mais amafsa ni shenia amafsa ni bingania yeche fa kafsu ngami ma sheni ke o fana kafsa ide mana akafsa ito no de e ba dagaro de yede angasra alay ni ma min srana alay ko ala bu bodaki chendo mbado anga wati nchena de nga halib bi adama de psiga sekuke fattaqullaha mastata'tum halib bi adama de ba sekuke wallahi ma do be wusi ko peke ala yasraina ka baraina wa ala ma mo labla garsiga mi yobo soro no be kemi yobo ko karoke kan nyama da mo fede la dige woro do wara akhiru zamanna bekar salla diga bisra alanye ibi ñef bikini fleki numa fleki ñef fleki ko fle iba soro iba fe ka ke tukumina o illa kala diga yoro soro ka don ka gele ka ma soro ibina min la diga wala kana isi ko ke ikafiri ke ala yesra do ikafiri la ala yesra do ikabmechela isi ko dabela kana do nganam kula ko mo bala kana do haram kula ko bebala o koni ma min sirana ala ko ala bu boda kati ka garsige fanve amaskini mi wallahi ala yin chamake ya do am klika misali jugu ke ka nyon blasra nga wallahi misali nyum chama bi ala mamma shika nyum ndu folo amake ba ma sirana ala ye ka fedo to ala jati kama parce que ala de biskundo ma chama fana kambe yini ndo ya ala kama absore moto ya ala kama o ama sorode walma yake kuminga ma ikebe ko dugu takagele adama de ka ala gashi sigi ko dola ko ka ke sawu ka e magusa o ka ye ka ko de jin fara la haraka ajin la may min fluyi na hankila ko ni sirana ala ya rabbi ki magusara do kama lidilla ka foni kwata do tama amena don kale do afika ta tamana tuma fe ko mbamnu bita jisra oni fon fe Espagne mun fe ko me ko iskalum ba vraiment ko ta tuma fe ta ko iska ani dina baran mun bita iyo ibisil sinni shoni fe ko iske woni tama bita waye ko lalle ni ta sira min ve ni sa ta sira ka ni bato bla folo yani katla tamana on ani sa ko bisigi sura sira ka sinni seve est-ce que ibi c'est Espagne wa ita a chaman sira feo wali ni taranda madala o kelini ñon nigede ko ni yala ko ke ko santu so adamne evolution ya chaman je sili dablali alla baye sungruba finasi damanda ni benza badi illa man rahimallah fa ala hina nama kelini lebnunay o beida do ke makam siri ko sigi singay do bo wajulike
ba don ko nyuma do be de da minga chala nyo defu ba damne ni pollution ya be trouble ke ganda masaraka a chamanje abe temena ka sini abe sil dabla ni sanu e boli damne awa sunguru banu me yala lay ko amala katata yere ni borani na bara dawla bara daw muso billa be katata bara dawla bara tu bule te secrétaire lay te feri lay te foy lay so be bureau bela yo tugolati be bureau dawla be service dawla be posu lay tamune ugambe so be parka yala lay do bina directeur yi ngal ke do bina o ka danga yi ngal ke do bina gardien yi ngal ke do bena ka catégorie angon amala ko kuma inde la de angon ba kuma ka foya ni mi abara dam ne kuma na otoyi doko ma kwatara dugu do la nana dugu to fo nana yoro to fo ko anga région yi dodo ko ka baraka yoro la beka jina ke manani di sanga bla baraka yoro nyike ngono to bedam de non ver frigo ka don bureau kono ya lo marande mi ngono directeur rek ka frigo fambe lo la tew ni ama wo fana de bana ha fana tilo ete bi ka dlo songo fara ika malu songo ba ko fana bila fana tira ni fana bila ibi ka sigere songo fara ika na songo ka e ma ko fana de bela fana te ela yete ika jina ke wari timbo ke ka sosara o kamera mana dépenser inutile damam bondala damala anwa fanda jamana dlo hakem be firon fe skereti hakem be firia sa jeune nani fle fara dongo jeune mina ere de ashiria tere la ki ko ni adoni jol la ki bi se ka wafla la mitlela bereni jite ko 24 heures kono ki bi se ka wafla do ala eni mama fa warno fe amumuge ala kira ye tiɲɛ fɔ dɛ ko ni mɔgɔw ye nin minɛ sallallahu alaihi wasallam hadisa in ne tɛ baasu yɛrɛ k'a la wa kɛnɛkan kuma don ni adamaden yɛrɛ siranna ala ɲɛ a bɛ doni dama min bɔ a kunna hakɛ foyi t'a la e yɛrɛ k'a lajɛ bani kungow b'e da la a bɛɛ bɛ se ka bila sisan foyi a bilali b'i surunya ala la a bɛ dɔ b'i doni na a b'i fara maa ɲɛnamaw kan a b'i fara maa barikamaw kan e ka jajugu filɛlaw ka forfait sɔngɔ faraw kunna bani e bɛ fɛn kirikara min télécharger yara ni min kɔrɔla i b'o effacer i bɛ kura a tɛ dabila o i ye ka forfait sɔngɔ fara i kunna ka nin ka cigarette sɔngɔ fara a kun dɔ in tɔgɔfɔbali dulɔ juin k'o wari segin jamana in kunna bi ada jenayah kala kono ka musaka ka ca bete wallahi olu yɛrɛ musaka jamana be dingɛ minnu kɔnɔ ala ɲɛ siranya baliya dingɛw de don parce que ala y'an kɔlɔsi n'a ɲɛ siranya de ni adamaden siranna ala ɲɛ fɛn dɔw bɛ yen
ala olu ngoti sura sa doni do ba huna ni sirana ala nya doro automatiquement be singa wulika bikati फिर हमारे पास एज में हमारे कौन एज में 56 और जब वह शेरू का मस्जिद ना सुन वो निविशिक में ट्रोजिल हाँ शेरू वो जनी शेरू का मस्जिद बेचे ने शेरू का कनेक्शन दोगाले ने हाँ इगा ni telefoni connection akunte kadjela wala iga image kunte ni beto direct la iwa image nyebe ga chukala karse fana bala ko na kala sa jamana be dinga mun ngono ala ya sira baliya dinga wudu parce que ala ya ankolo sina nya sira di ni adama de sira na ala nya fedo be ala olu ngoti sura sa doni do ba huna ni sira na ala nya doro automatiquement be singa wulika bikati e ka tika du Quran la jaban e ka du Quran jin adama de rek adama de mago o be min jeni o black refe min be jeni batara ko wula ko tike ka bala ta Quran be jeni mana kula ika du kono ko tike ka black refeta on balaka min do ala kutala bin nafulum bi do ala kutala anfaya ya ka tane a nyonti do anga sebe ko wula anga sebe ko jamana joko anywanati dola an yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya daruriyatu n'o ye adamaden tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ ad-daruriyat min al-hayat a tɛ don o fana na balo tɛ bɛrɛ ye o adamaden balo tɛ bɛrɛ ye koyi ni adamaden ye dumuni kɛ k'a fa sɔgɔma pour que a mago ka jɔ dumuni na kuma dɔ la fo seli fana walima lazara n'i fa tile fɛ kuma dɔw la n'a ka di ye i bɛ sini kɔnɔ nga ni kɛra cigarette mina ye ni kɛra joint mina ye ni kɛra dulɔ mina ye e ka musaka lajɛ bani minnu bɛ bɔ n'a ye u ka so kɔnɔ ka taa a fili kɛnɛma ye yɔrɔ o fana mɔgɔw bɛ yen ale ka wari ti don a ka denbaya la dɛ o de y'a to Alakira ka kuma in a bɛ mɔgɔw kabakoya sallallahu alaihi wa sallam kira ye diramu fɔ a ye diramu ko min bɛ don denbaya la k'o de ka bɔ a bɛɛ ye min b'a ta don a ka denbaya la bi o man ca maa caman n'a muso bɛ kɛlɛ la musaka ko la nka o mɔgɔ kelen a ka kɛnɛma ko foyi ti sa ale yɛrɛ dala mugutigi ninnu mana tɛmɛtɔ ye dɔrɔn nisɔndiya ti o y'u ka waribɔla nalen ye
o b'a sɔrɔ ani muso guwan bɛ ɲɔgɔn na 400 600 nɔfɛ du ko dɔ la abada a tɛ sɔrɔ. ni y'anw ka ɲɛnamaya kɔnɔna ye an ta kɛra makari ko ye dɛ, ne ma foyi faamuya la. n'an m'a lajɛ an ka segin an ko dɔɔni ko gɛlɛyara dɛ. o fana ni maa min siranna Ala ɲɛ ko Ala bɛ bɔda k'i ye, n'o adamaden yɛrɛ ka denbaya duni yɛrɛ Ala ka dɛmɛ b'i nɔfɛ o la koyi. ba ye tuma dɔw hali ni kamana ganna cogo cogo Ala bɛ sin ka na ni bɔda ye ten. i b'a ɲini ka min don i ka denbaya la i yɛrɛ ni Ala cɛ la. o ye adamadenw garisɛgɛ de ye, Ala y'o layidu de ta. n'anw denw bɛ ko minnu na ka fara a kan sa dɛ, o de kɛra kungo ye, o de kɛra muskila ye, wa o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ don dɔ in na. ka d'a kan Ala y'o de layidu ta ko n'a ye n barika da n bɛ dɔ fara a kan, nka n'a fitiriwaleyara Ala ka ɲɛ an ka taa bɛna dɛ. cɛ maa o maa cɛsirilen bɛ walasa i ka balo i halala la, i cɛsirilen bɛ walasa i ka denbaya da dumuni o de ka sɔrɔ. k'a fɔ ko Ala ma foyi foyi d'i ma i ka t'o d'olu ma, o man ca dɛ, man ca dɛ. m'a fɔ Ala ka lajarabi tɛ yen dɛ, nka a man ca dɛ. hali an ka kɛlɛ fanba bɛ mun nɔfɛ bi? ɲɛnamaya an yɛrɛ ye ko minnu labɛn olu ntanya, an yɛrɛ ye kalo ko minnu labɛn. hali ni ye musow ka sakoya lajɛ bi, muso bɛɛ ko ko cɛ tɛ se maa kɔrɔ. n'i ma dɔ k'i yɛrɛ cɛ de bɛ se maa kɔrɔ bi, k'i sigi bani. o kɛra muso bɛɛ dalagesi. tiɲɛ na wale minnu ni ŋaniya minnu filɛ la cɛ tɛ se kɔrɔ han. ŋaniya minnu donna mɔgɔw la bi, cɛ bɛ se o tigi kɔrɔ kunkolo mɔdɛli 1 wa 5 wa 6 tɔgɔ dɔgɔkun tulu sɔngɔ 3 wa 4 k'a da i buruju yɛlɛma ko 7 si tɛ parfum min tɔgɔ dɔn, e n'an bɛ ko e tɛ dɔwɛrɛ fiyɛ n'o tɛ. to de bɛ kasi a bɛrɛma ji de la koyi. e tɛ cɛ bɛ taa dɛsɛ muso kɔrɔ tuma min na, b'o f'i ye ma nɔgɔn dɛ. cɛ sɛbɛ bɛɛ sɛbɛ ye a ka s'a muso kɔrɔ ye. bon an dun farafin muso ka kunkolodigi sara cɛ min bɛ kɔlɔ la a man ca dɛ. hali ni bɛ dɔgɔ ci i b'a sɔrɔ, hali ni bɛ wotoro poussé i b'a sɔrɔ. parce que a dɔw ye 200 ye, n'u y'a misɛnya 300 b'a la 400 b'a la. n'a misɛnyara kosɛbɛ o ye 400 ye, musow tulo b'a la. kamalen wɛrɛ bɛ se ka dɛsɛ ka 400 na k'a muso kun dilan. nka muso m'a ta fɔ ko cheveux naturel. i ye cheveux naturel dɔn wa? Hindu ka boli sɔnyɔrɔ la, Hindu musow u kun di boli ye o kunsigiw. walayi silamɛw bɛ k'o de san ka k'u kun na. ayiwa k'a dɔw ko 60,000 i ko de 300,000 u b'a fɔ de ma ko cheveux naturel. adamaden kunsigi yɛrɛ de don koyi, nka a caman ye boli sɔnnaw. Hindu budamusow ka boli sɔn olu kɛlen k'u kun di boli ye. o kunsigi de taa bɛ ka na an fɛ an ka silamɛmusow bɛ kɛ k'o de san k'o monter u kunna. o tuma u b'o monter kunsigi tɔ ni daw kan. ne y'a ye e b'a fɔ k'a yɛrɛ kunsigi don. a y'a to karamɔgɔ dɔw ye kɛlɛ kɛ Ala ka kɔrɔ ko ko mana in bɛ daga ko su kunsigi de a ma laban a su kunsigi ko la. a tɛ su kunsigi yɛrɛ ma fisa boli sɔnna kunsigi ya. tubabu bɛ se ka anw bɛ se ka daraja sɔrɔ farajɛ yɔrɔ tan cogo di? olu bɛ produit dilan ka na e b'o san ka ban i fari la k'i fari bunaki n'o ye walasa e ka kɛ ale ye. ale kunsigi Ala y'ale kunsigi dilan k'o kɛ cogo min e bɛ taa ale ka olu kun dilen walima u ka su kunsigi ta ka na k'o monter i ta la walasa e ka k'ale ye. e yɛrɛ ye mun jira sisan? e de y'a jira ko ale de ka fisa e ye. e b'a ɲini i ka k'ale de ye. an bɛ tila k'u jala k'i k'u t'an bonya. e kɔni farafin k'a fɔ ko farajɛ ye n dɔgɔya
akuma fo manda fo cogo la ne ta fo cogo be yo ande ba fo ko farajɛ taw bonya e be ma ke ma fe cogo di ma min ta yɛrɛ suraya fɛ ala y'a dilan cogo min ala yɛrɛ y'o kɔ muso bɛ min don produit la bi n'i y'a musaka bɔ k'a da ka bɔ hakili la muso bɛ min don produit la pour que u ka bɔ farafinya na wa diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ bɛn'a kan ko ani kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo in ala ye maa o maa dilan farajɛ farikolo n'a cogoya farikolo in naturel bana kunbɛlanw ni fɛnw de b'a la o ye bɛɛ farikolo cogoya ye ni farafin n'i ta wuli ka bɔ a kan ayiwa i yɛrɛ de ye farikolo labila banaw kansɛriw ni farikolo bana minnu bɛ kunkolo sɔrɔ i farikolo langoloyara sisan ka bɔ kunbɛlanw na a dɔgɔtɔrɔ si tɛ sɔsɔliko la n'o tɛ a daminɛ an ka kunbɛ lagosi yan a daminɛ an yɛrɛ ka ORTM tun bɛ a catirinin bɔ yan ka produit lagosi nka bi tubabu ma fara fo ORTM kelen yɛlɛmana a b'a publicité de kɛ wa an yɛrɛ bɛɛ bɛ nalomaya kuma na jɛma de ka ɲi a ko ne a bɛ kuma in ci ka bɔ ne da parce que an ka nin kuma in nalomaya kuma do quoi kuma ɲuman tɛ dɛ bɛɛ farafincɛ bɛɛ ka jɛma de ka ɲi jɛma de ya jɛma de ka ɲi a bɛ filɛ darisu la jɛma joli bɛ yan ni muso ko sisan ko jɛma de ka ɲi e bɛ muso sɔrɔ adamaden bɛ ban i yɛrɛ la ala y'i kɛ min ye ni min farila jɛra o y'i kungo ye ala y'i sɔn o de la i ye farafin ye i jɛra a fɔra a banna mɛ farafinw yɛrɛ ka wuli k'a jira ko farajɛya de ka ɲi farafinya kɔni anw kɛra o ye a ma bɛn an ma farafin fɛn o fɛn y'a fɛ tariku kɔnɔ a bɛɛ ma kɛ maa halakilenw ya hala dɔnkilidala minnu taara u yɛrɛ opéré k'u wolow bɔ u k'a ka pikiri juguw k'u la a jumɛn a si ma bɛn balo la a bɛɛ halakira parce que ala ye maa o maa dilan bɛɛ n'i sɔn fɛn farafinya ɲa n'a damu fana don dɛ e m'a sigilen filɛ fɛn t'a si nun na corona ko in e m'a dɔn ala ye bɔda kɛ farafinya la o bana a dɔn i ka farafinya in fu kɛ o ala ye bɛɛ sɔn fɛn dɔ la n'a y'i jɛ yɔrɔ dɔ la a y'o fari kunna yɔrɔ dɔ la an kan ka tɛmɛ an musow kun kan ka tɛmɛ n'u ka kunsigi cogo in fo tubabu muso fana ɲɛ ka b'o fɛ a k'a dɔn ko ne kunsigi tɛ ka kɛ nin ta si ye an ka boloɲɛ ninnu n'an ka fɛn ninnu tubabu fana k'a dɔn ala ye ninnu fana sɔn e k'u kunkolo fana modèle filɛ anw fana ta tɛ se ka kɛ nin an ko ayi parce que e b'i yɛrɛ nege koyi parce que i dilan cogo yɛrɛ la ni e kunkolo in filɛ k'a mugu to yen a bɛ kumu de karamɔgɔ an b'a ko kalama i kunkolo bɛ kumu farafin kunkolo in a digili o y'an ka modèle de o de ka ɲi a ma n'i y'a mugu bila a bɛ kumu o bɛ k'u kunsigi mugu bila ka mèche monter mɔgɔw tɛ seliji ko la mɔgɔw tɛ janaba ko la u tɛ siran ala ɲɛ fɔlɔ karamɔgɔw mèche ko kuma in gan ka gan sisan karamɔgɔ caman y'i ni t'a fɔli la a ma kɛ ten ala an fɛn fɛn filɛ an bɛ fama ma o ni ala ɲɛ siran ye ko kuma in kun ma nana ye ne yɛrɛ t'a dɔn min nana ni mèche ko kuma yɛrɛ ye koyi ok ala kɔni y'a fɔli de latigɛ bi n'o tɛ mɔgɔ yɛrɛ ni t'a fɔli la bɛɛ de bɛ k'a ni kekuya kɛ hali muso caman bɛ yen u yɛrɛ bolo u ye diinɛ faamu burumusi ni fɛnw b'u la mɛ an ka nalomaya kuma in y'a caman bila produit mun na n b'a fɔ ten dɛ an ka nalomaya kuma in o y'a caman bila produit mun na e kuma faamu wa kuma in ka gɛlɛn koyi dɔ bɛ ɲala dɔ b'a cɛlakaw la parce que e de bɛ n'i yɛrɛ ladabu k'e tɛ tulumu e cɛ de bɛna tila ka bɔ ka sɔnjuguya daminɛ kɛnɛma tulumunaw nɔfɛ yen kuma n'o kɛra e yɛrɛ b'i wɔlɔkɔ b'a jira ko ni tulu dama don kɔnɔ i na fili ma sisan
wa an caman ma yɛrɛ kalala fili o bɛ yɛrɛ kalala fili wɛrɛ caman bɛ yɛrɛ kalala fili ko a muso jɛlen don e yɛrɛ y'a dɔn ko a bɛ produit kan k'a jɛlen don non e ne ye foyi naturel don ala ka hakili ɲuman d'a ma dɛ tiɲɛ na an da in kɔni kɛra an bolo baara ye kɛra an bolo baara ye an t'an wolo fɛ an t'an ka kan fɛ an t'an ka jamana fɛ an t'an ka foyi fɛ o bɛɛ la an bɛ tila an bɛ kuma bɛɛ an bɛ mɔgɔw kan k'u tɔɲɔ ka denw ka fu sa filɛ an bɛ taa den wolo Amérique Faransi walasa olu ka papier ka k'u kunna setigiw donna an na politiki mɔgɔw fɛn bɛɛ donna an na sisan a se bɛ maa o maa ye illa man rahimallah u t'u denw wolo wali jamanaw kan walasa a ka yen papier sɔrɔ a ka yen nationalité sɔrɔ a ka sɛbɛn a ka papier kan ko français don a ka sɛbɛn a ka papier kan ko américain don an yɛrɛ bɛ waso n'o de ye an b'an kun kɔrɔta n'o ye o ye an ka dugukolo yɛrɛ an t'o fɛ an tɛ Mali fɛ an t'a fɛ ka kɛ maliyɛn ye an farikolo an ye tulu san an bɔ hali cɛw bɛ produit mun ale kɔni ma caya fɔlɔ nka maa barikada kelen kelen b'a kɛ cɛ dɔw donna n tɛ fɔlɔ fɛ tukɔrɔ jamana ninnu mɔgɔw de tun b'a kɛ Zaïre ninnu ni fɛn ninnu olu de cɛ de nka sisan hali yan cɛmisɛnnin dɔw donna a la PD warijigɛni dangaden dɔw donna a la yɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ladege ko ninnu na dɔɔnin dɔɔnin wolo an ban'o la kan fana ala ye kan min d'a ma o ka jugu a bɛɛ ye wali k'a ka di farafin ye dɛ jango a faamalama ayi o kɔni t'a fɛ k'an da in fɔ bilen fiyewu dɛ n'i ko a ka dɔn k'e civilisé don a ka dɔn k'i bɛ kodɔn f'i ka kuma walikan de la i bɛ ka kuma minnu ka kan na olu de ye kodɔnnaw ye e ka kan in e tɛ kodɔnna ye e ka kan in tɛ kodɔnkan ye hali an ka kubedaw la n'i nana pour que u k'i bonya f'i ka kuma tubabukan de la ka e dɔn k'i ye maa ɲɛnama ye k'i bonya e ka na dɔrɔn i ka foli hali n'i tɛ tubabukan bɛrɛ mɛ i jija foli kɛcogo ɲuman kubeda la i k'o dɔn dɛ n'i m'o dɔn i ka ko bɛna gɛlɛya dɛ i mana t'i jɔ ko salamu aleykum b'a ko mɔriw nana i mana t'i jɔ ko ani ɲankuma ko wa n t'a yɛrɛ kalama nin ye hakikaw ye ɲɔgɔn lagosi tɛ yɛlɛko kumaw tɛ nka e kɔni b'a na alors bonjour vous allez bien nin y'an ka mɔgɔw ye wa ko nin y'an ka mɔgɔw ye u b'e bonya donc maa min m'a yɛrɛ a yɛrɛ bonya a m'a yɛrɛ ka kan bonya a mago t'a ka jamana na an ka jamana in bɛna jɔ kuma jumɛn a bɛ jɔ ni mun ye ni mɔgɔ jumɛnw ye subhanakallah